Le signal a été donné à ce que les femmes et les enfants aient la priorité et qu'ils soient régularisés indépendamment des conditions de leur entrée et de leur séjour au Maroc. Deuxième élément que je voudrais partager avec vous rapidement sur la question de l'accès aux services de base. Le Maroc, avant même qu'on mette en place une stratégie d'intégration des migrants, le Maroc a décidé d'ouvrir ses écoles aux enfants qui se trouvaient sur le territoire marocain, indépendamment du statut administratif de leurs parents. Et je crois que ça a été une mesure à souligner. المغرب كيترأس مع ألمانيا المنتدى العالمي للهجرة والتنمية برسم سنتين 2017 و 2018 وكنحضروا الآن الملتقى اللي غادي يكون في مراكش يومي من 5 حتى ل 7 دجنبير اللي هي القمة 11 ديال المنتدى العالمي للهجرة والتنمية اللي غتستضيفوا بلادنا تحت الرئاسة المشتركة ديال المغرب وألمانيا. وتحضيرا لهذه القمة قمنا بتنظيم عدة ورشات موضوعاتية اللي منها هذه ديال اليوم اللي في أكادير اللي اختارينا لها موضوع الأطفال والشباب المهاجرين وباش نناقشوا بين كل المشاركين في هذه الورشة كل ما يتعلق بالتحديات اللي كيواجهها الشباب والأطفال في وضعية الهجرة، كل ما هو عنده علاقة بالولوج إلى الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والحماية، لأن هذه فئة من الفئات الهشة اللي كتطلب مجهودات لحمايتها لأنها معرضة لعدد من التجاوزات. Et nous sommes ici avec le Forum pour la migration et le développement et le gouvernement marocain pour encourager la continuation de l'emphase sur l'enfant comme enfant. Quel que soit son statut migratoire, quel que soit son statut légal, un enfant est un enfant. Cet enfant doit avoir de la protection, doit avoir accès aux services de base, doit être réunifié avec sa famille. Et nous sommes très fiers d'être associés avec le gouvernement marocain qui prend des mesures dans ce sens-là, qui a démontré un leadership au niveau des négociations mondiales dans le domaine de la migration en tant que co-facilitateur. كما تعرفون الأطفال المهاجرين والشباب المهاجرين هم يعني يحتاجون لحماية ولعناية من طرف المجتمع الدولي وكذلك الاتفاق على منظومة لقوانين داخلية وطنية ودولية لحمايتهم من كل استغلال، لإدماجهم في التعليم، كذلك إدماجهم في المنظومة الصحية، ولإعطائهم فرصة أنهم يشبون في داخل عائلاتهم بكرامة واحترام لكل حقوقهم. هذا المنتدى طبعا سوف يناقش كل هذه التحديات وسوف يأتي بتوصيات التي سوف تدخل في إطار تهيئ للمنتدى التنمية والهجرة الذي يترأسه المغرب مع ألمانيا والذي سوف ينعقد في ديسمبر. وكذلك هذا المؤتمر سوف يكون فرصة تقوية الباكت الأممي الذي هو في إطار المفاوضات في نيويورك حاليا، والدورة الأخيرة في المفاوضات سوف تنعقد في بداية الشهر المقبل. وكما تعرفون المغرب سوف يحتضن المؤتمر الأممي للتنمية والذي سوف يوافق على أول وثيقة ديال الأمم المتحدة حول الهجرة إن شاء الله في مراكش يومي 10 و 11 ديسمبر. Des conclusions de ce séminaire, des conclusions des négociations qui ont lieu à New York et de la mise en œuvre du pacte global sur la migration, puisqu'aujourd'hui il semble, disons, acquis que nous aurons un pacte, sauf très grande surprise, il semble acquis que nous aurons un pacte global signé à Marrakech le 10 11 décembre. Vous avez tous, j'imagine, pris connaissance des derniers drafts publiés qui semblent tracer une feuille de route acceptable et en tout cas acceptable pour les États aujourd'hui.
Alors que nous sommes à la veille de la mise en œuvre de ce pacte, trois petites remarques. La première, c'est qu'on ne peut imaginer une coopération. Of the same government, for example. There seems to be a kind of a slight imbalance. And this leads to a spectrum of responses that really have a very detrimental impact on children. One of them was briefly mentioned.